우리는 어제부터 복음과 생명의 말씀을 계속해서 듣고 있습니다. Donc, depuis hier, nous écoutons sur l'évangile et sur la vie. 기독교 진리의 기원은 창세 전에 있습니다. 창세 전. Donc, la vérité dans le christianisme commence avant la création du 보통 monde. 창조로부터 시작하는데 창조 전부터 시작해야 됩니다. Nous devons commencer donc avant la création. 창세전 진리의 두 축인 생명과 약속에서 시작합니다. Vous vous souvenez, les deux colonnes de la vérité de la avant-création, ce qui est la vie et la 그리고 promesse. 우리가 그 다음에 아담의 창조에 대해서 우리가 말씀을 C'est 들었고, seulement après que nous avons la création d'Adam. 아담이 범죄함으로 Adam a péché, 하나님이 그 아들을 이제 십자가에 못 박기로 정하신 것에 대해서 들었습니다. Dieu a décidé de crucifier son fils pour pardonner les péchés. 그래서 창세기 4장부터 말라기까지는 선지자들 통해 증거를 복음을 우리가 들었습니다. Donc à partir du chapitre 4 de Genèse jusqu'au Malachie, c'est l'histoire des prophètes qui ont proclamé l'évangile. 그래서 이 구약 성경을 이제 크게 둘로 나누면 Si on divisait en deux l'Ancien Testament, 창세기 4장부터 11장까지를 원시 역사라고 말합니다. il y a l'histoire origine qui est écrite dans les chapitres 4 à 원시 11 역사라고 말하고 de Genèse. 창세기 12장부터 말라기까지는 이스라엘의 역사다. Et à 이렇게 partir du chapitre 12 de Genèse jusqu'au Malachie, ça c'est l'histoire d'Israël. 그러나 구약 성경은 예수 그리스도를 증거하고 있기 때문에 하나님의 구원사라고 할 수 있습니다. Mais on peut aussi l'appeler l'histoire de rédemption parce que Dieu révèle Jésus dans l'Ancien Testament. 선지자들 통해 증거된 하나님의 아들입니다. Le Fils de Dieu est témoigné par les prophètes. 하나님의 아들에 관하여 약속하신 것이죠. C'est une promesse donnée par les prophètes. 그래서 우리가 전 시간에는 이제 이스라엘 역사를 쭉 우리가 살펴보았습니다. Nous avons étudié sur l'histoire d'Israël. 하나님이 이스라엘과 언약을 맺었고 Dieu a fait une alliance avec Israël. 하나님이 그들이 하나님이 되고 이스라엘은 하나님의 백성이 된다는 거죠. Dieu est devenu le Dieu d'Israël et l'Israël est devenu le peuple de Dieu. 그래서 구약 성경에 자주 등장하는 공식이 나는 너희 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라 이런 공식이 있습니다. C'est pour ça que cette phrase est beaucoup mentionnée dans l'Ancien Testament. Moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, et toi, tu es mon peuple. 구약 성경에서 25번 반복되고 있습니다. Cette phrase est mentionnée 25 fois dans l'Ancien Testament. 마치 결혼한 것처럼 이제 관계를 맺게 된다. Donc c'est une relation comme si on se mariait. 그래서 언약이 맺어지면 언약 당사자는 관계에 대한 책임을 다해야 돼요. Une fois l'alliance est donnée, alors les sujets de cette alliance doivent faire leur responsabilité. 그것을 성경에서는 의라고 말해요. La Bible appelle cette responsabilité la justice. 각자 관계에 대한 책임을 다할 때 당사자 간에 평화가 주어집니다. Donc lorsque les deux parties respectent cette responsabilité, alors la paix est donnée. 이스라엘 하나님에 대해서 해야 될 관계에 대한 책임은 한 가지입니다. La responsabilité d'Israël vis-à-vis de Dieu, il y en avait seulement une chose. 한 가지가 뭐였어요? Qu'est-ce que c'était? La seule responsabilité d'Israël vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce que c'était? L'obéissance. 순종. 그걸 히브리어로는 쉐마라고 해요. 쉐마. En hébreu, c'est schéma. Ça veut dire 잘 듣고 순종하는 Ça veut 거죠. dire écouter d'abord, écouter la parole, mais ensuite s'obéir. 말씀대로 순종하는 거예요. Donc s'obéir selon la parole. 자기 보기 좋은 대로 순종하는 게 Ce 아니고 n'est pas avec notre propre pensée que 그 nous obéissons, 말씀을 잘 듣고 순종하는 mais c'est 거죠. selon la parole que nous avons écoutée que nous obéissons. 하나님이 그들을 특별한 보화로 삼으시고 제사장 나라와 거룩한 백성이 되게 하시다. Ensuite, maintenant, Dieu bénit ce peuple et Dieu le fait comme un pays de sacrifice. 그러나 이스라엘의 전체 역사는 불순종의 역사였습니다. Mais malheureusement, toute l'histoire d'Israël, c'est une histoire de désobéissance. 이스라엘은 언약 관계를 깨뜨렸지만 하나님은 계속 언약 관계를 유지하십니다. Donc l'Israël, eux, ils ont rompu l'alliance. Mais Dieu, qui est fidèle, 평화는 이미 깨졌죠. 평화는 깨졌는데 la paix a été rompue. 이스라엘 백성이 돌아오도록 계속 징벌하셨어요. Dieu punit l'Israël pour qu'ils reviennent à Dieu. 그 과정에서 하나님이
만에 합한 자 다윗은 말씀에 순종했고 언약을 잘 지켰어요. Dans ce processus, dans cette histoire, il y avait le roi David, lui qui écoutait la parole de Dieu, donc lui qui était selon le cœur de Dieu. 그런 다윗에게 최고의 축복이 그의 씨에서 메시아가 나온다는 것. Donc Dieu a béni David et il a fait sortir de ses entrailles le Messie qui va sauver le monde. 그것이 사무엘하 7장 12절에 있는 C'est écrit dans 2 Samuel. 나단 선지자를 통한 그 약속입니다. 약속. C'est écrit dans 2 Samuel 7, 12절 7 et 12. 다윗의 씨에서 영원한 나라를 세울 자가 나온다. Alors, Dieu a donné cette promesse au 당초 prophète Nathan. 그리스도는 다윗의 후손입니다. Donc celui qui va venir en tant que Messie sera le descendant de David. 다윗 시대 이후 이스라엘 역사는 계속 하강, 몰락의 길을 내려갔습니다. 몰락의 길을 갔습니다. Après le roi David, le peuple d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël décroisse. 하나님은 많은 선지자를 통해서 그들을 경고하고 Dieu avertit par la bouche de 말씀에 plusieurs prophètes. 순종하여 언약을 회복하라고 얘기했지만 Dieu demande au peuple d'Israël de rétablir l'alliance en écoutant sa voix, 그들을 듣지 않았습니다. mais le peuple d'Israël n'ont pas écouté. 그 과정에서 거짓 선지자들, Et dans cette histoire, il y avait des faux prophètes. 가장 그 나쁜 역할을 했습니다. 거짓 선지자. Ils ont joué un très mauvais rôle. 자기를 속인 거죠. 속인 Donc ils ont trompé le peuple. 어떻게 믿어도 하나님이 축복하신다는 거예요. Les faux prophètes, ils ont dit que, quelle que soit votre foi, Dieu va vous bénir. 이제 진실을 말하는 에레미야 같은 사람은 Mais 핍박을 받습니다. le vrai prophète qui était Jérémie, lui, il disait la vérité. 하나님은 공의대로 이스라엘을 심판하셨고 Par la justice, Dieu a puni le peuple d'Israël. 이스라엘은 바벨론에서 완전히 멸망당했습니다. Et Israël a connu la destruction totale à Babylone. 하나님이 자기 백성을 멸망시킨 것은 그게 끝이 아니고 Mais ce n'est pas la fin. 다시 세우게 합니다. Dieu rétablit le peuple d'Israël. 그래서 이스라엘이 멸망해가는 그 시점에 새 언약을 약속하셨습니다. C'est pour ça qu'au moment où l'Israël a été détruit, Dieu donne la nouvelle alliance. 시내산의 언약은 폐기되고 L'alliance du monde de Sinaï a été 새 언약이 약속되었습니다. terminée. Dieu donne maintenant la nouvelle 새 alliance. 언약은 이스라엘 백성뿐만 아니라 모든 열방에게, 모든 민족에게 주어질 것입니다. Cette nouvelle alliance elle est donnée non seulement au peuple d'Israël, mais elle a été donnée à toutes les nations de la terre. 그럼 누가복음 22장 20절에서는 예수님의 죽음을 새 언약의 성취라고 말씀합니다. Luc 22:20 dit que la mort de Jésus est l'accomplissement de la nouvelle alliance. 한번 읽어봐 주십시오. 누가복음 22장 20절. C'est écrit dans Luc 22:20. Donc Jésus, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. 그래서 새 언약은 예수님의 피로 세우는 새 언약이라고. Donc la nouvelle alliance maintenant, la nouvelle alliance, elle est bâtie par le sang de Jésus-Christ. 지금 새 언약의 내용은 세 가지입니다. Le contenu de la nouvelle alliance, il y en a trois. 생명을 주신 것과 Premièrement, ça donne la vie. 이 생명의 교제, 큰 자나 작은 자나 다 하나님을 아는 생명의 교제를 말하고 Deuxièmement, c'est la communion avec Dieu à travers cet amour. 생명의 교제에 걸림돌이 되는 모든 죄를 용서하시다. Et le troisièmement, c'est le pardon des péchés qui est un obstacle. 우리는 누구든지 예수를 믿으면 새 언약 백성이 됩니다. Donc maintenant, quiconque croit en Jésus devient le peuple de la 다시 nouvelle 말하면 alliance. 예수 생명을 우리 안에 가지고 있고 Parce que nous avons la vie de Jésus en nous. 그 생명으로 하나님과 교제하고 Par cette vie, nous communiquons avec 그 Dieu. 하나님의 영광을 보는 삼위 하나님의 기쁨에 참여하는 것입니다. Et par cette vie, nous participons à la gloire de Dieu, de Trinité. 어떤 죄를 졌어도 주님이 다 용서하셨기 때문에 Quel que soit notre péché, Dieu nous a pardonné. 누구도 하나님 앞에 나갈 수 있는 것입니다. Tout le monde peut venir auprès de Dieu. 그래서 예수님이 이 땅에 오신 목적은
하나님 나라를 전파하러 오셨어요. Pourquoi Jésus est venu dans ce monde? C'est afin de proclamer le royaume de Dieu. 새 언약 백성은 하나님 나라의 백성으로도 부릅니다. Le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est aussi le peuple du royaume de Dieu. 그 요한복음에서는 영생을 주러 오셨다고 되어 있는데 L'évangile de Jean dit que Jésus est venu pour donner la vie éternelle. 그 영생의 사귐은 곧 하나님 나라를 여기서 누리는 것입니다. Donc avoir la vie éternelle, c'est entrer dans le royaume de Dieu. 그래서 복음서가 네 개의 복음서가 있는데요. Il y a 4 livres dans les évangiles. 마가복음, 마태복음, 마가복음, 누가복음하고 요한복음 이렇게 별개로 보입니다. 별개. Et on regroupe en 2 parties. Les 3 premiers livres, Matthieu, Marc, Luc, 마가복음, et l'autre, 마태복음, 마가복음, 누가복음을 공관복음이라고 해요. l'évangile de Jean. Donc les 3 premiers livres sont des livres synoptiques. 이 세 복음서는 공통된 관점에서 기록한 것입니다. Parce qu'ils ont été écrits avec un point de vue commun. 요한복음은 좀 다르죠. Mais l'évangile de Jean, c'est un peu différent. 어떤 점에서 다를까요? En quoi il est différent? 공관복음서는 예수님의 이 땅에 오신 공생의 지상적인 삶에 초점을 맞춰요. Donc les évangiles synoptiques sont focalisés sur les œuvres terrestres de Jésus sur la terre. 예수님이 잉태하시고 태어나시고 La naissance de Jésus, 이 땅에서 활동하시고 les œuvres de Jésus sur 그 la terre, 십자가에 죽으시고 부활하시고 sa mort sur la croix, sa résurrection. 거기까지 다릅니다. Les évangiles synoptiques parlent de 근데 cela. 요한복음은 Mais l'évangile de Jean, 창세 전부터 존재하시는 하나님의 아들을 얘기해요. celui-ci, il parle de l'histoire avant la création du monde. 이 땅에 오시기 전부터 그분은 존재했고 Il dit que Jésus existait même avant la création. 세상을 창조하기 전부터 존재하신 분. Il dit que Jésus existait même avant la création du monde. 그것을 미리 존재했다. 선재하신 그리스도다. 이렇게 말해요. Donc, ils appellent ça la préexistence de Dieu. 이런 차이가 있습니다. Il y a cette 그리고 différence. 요한복음은 생명이라는 말을 계속 써요. 생명. Mais l'évangile de Jean utilise ce mot, la vie. 생명은 아들 안에 생명이고 La vie en fils, 또 신자 안에 있는 생명이고 la vie au sein des fidèles, 하나님과 교제하는 생명. la vie qui communique avec Dieu. 그런데 공관복음서에서는 Mais dans les évangiles 생명이라는 synoptiques, 말을 하나님 나라라고 쓰는 거예요. dans les évangiles synoptiques, au lieu de dire la vie, il utilise le mot royaume de Dieu. 그래서 구원, 하나님 나라, 영생은 똑같은 의미로 사용됩니다. Donc, ces 3 mots ont une même signification. Le salut, le royaume de Dieu et la vie. 근데 요한복음에서는 영생이란 말 하게 되면 여기서 누린 영생을 매우 강조해요. 여기서. Mais dans l'évangile de Jean, Jean souligne le mot la vie éternelle. 그 마태, 마가, 누가 공관복음서에서 영생은 죽은 다음에 실현된 생명. Dans les évangiles Matthieu, Marc et Luc, la vie éternelle, c'est la vie après la mort. 여기서 누리는 영생, 하나님 나라라는 표현을 쓰는 거예요. Mais ici, dans l'évangile de Jean, la vie éternelle, c'est la vie que nous vivons actuellement sur la terre. 그래서 Avec Dieu. 요한복음에서 예수님은 내가 온 것은 생명을 주었다 이렇게 말해요. C'est pour ça que dans l'évangile de Jean, Jean dit que Jésus est venu pour donner la vie. 근데 마태복음, 마가복음, 누가복음에서는 내가 온 것은 하나님 나라를 전하러 왔다 이렇게 말해요. Tandis que dans Matthieu, Marc et Luc, ils disent que Jésus est venu pour proclamer le royaume de Dieu. 그래서 예수님이 그 마태복음, 마가복음, 누가복음에서 첫 번째로 선포한 말씀은 하나님 나라 복음입니다. Donc, quelle est la première parole que Jésus a prêchée dans les évangiles synoptiques? C'est il a prêché, il a proclamé le royaume de Dieu. 회개하라, 하나님 나라가 가까웠다. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. 나는 하나님 나라 복음을 전하러 왔다 이렇게 말씀. Il dit que je suis venu pour prêcher l'évangile du royaume de Dieu. 그래서 여러분 나눠드린 그 페이퍼를 보게 되면 Maintenant, regardez la fiche. 왼쪽 위에 보면 그리스도의 오심이라고 되어 있죠. En haut à gauche, c'est écrit la venue de Christ. 그 밑으로 쭉 보시면 마태복음 4장 17절, 마가복음 1장 14절, 15절, 누가복음 4장 31절, 43절에 나옵니다. Et en dessous de la venue de Christ, nous avons 3 passages bibliques, Matthieu 4, 17. 여기는 예수님이 이 땅에 오셔서 첫 번째로 하신 말씀들이에요. Ces 3 passages, Matthieu, Marc et Luc, c'est écrit la première parole qu'avait donnée Jésus. 마태복음 4장 10절에 뭐라고 되어 Qu'est-ce qu'il 있습니까? écrit en 가장 Matthieu? 먼저 선포하신 말씀입니다. Qu'est-ce qu'il écrit en Matthieu 4, 17? C'est la première parole qu'a donnée Jésus. 4장 17절. Matthieu 4, 17.
Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 우리 프로선거 천국을 어떻게 번역했습니까? 하나님 나라 그랬습니다. 하늘의 나라. 하늘의 나라. 여기 예수님 말씀하십니다. 회개하라 하늘의 나라가 가까우니라. Ici, Jésus dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 그럼 유대인 마태복음 유대인들 대상으로 쓴 편입니다. L'évangile de Matthieu a été écrit pour les Juifs. 유대인들은 하나님이란 말 직접 입에 올리지 못해요. Les Juifs n'osaient pas dire le mot Dieu. 그래서 대체 표현을 써서 하늘이라는 표현을 많이 C'est 써요. pour ça qu'ils disent plutôt les cieux, parce que pour eux, ils ne peuvent pas dire le mot Dieu. 하나님 나라라고 표현하기도 간혹 있지만 주로 천국 하늘 나라라는 표현을 C'est 써요. pour ça qu'ils utilisent ce mot, le royaume des cieux. 신약성경 전체에서 하늘 나라라고 하는 표현은 마태복음에만 있어요. Seulement ici, dans l'évangile de Matthieu, que nous trouvons cette expression, le royaume des cieux. 디모데 후서에 보면 바울이 잠깐 언급은 합니다. 하늘 나라란 말 쓰는데 Une fois, dans 2 Timothée, Paul utilise cette 디모데 expression. 후서 4장 2 Timothée 4, 18절에 2 Timothée 4, 18. C'est écrit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. 또 하늘 나라도 있습니다. Yeah. 여기에만 하늘 나라 나온 나머지는 전부 마태복음에만 있어요. Hormis cette expression donnée par Paul, seulement dans l'évangile de Matthieu, 네. c'est utilisé le royaume de Dieu. 의미상으로는 하나님 나라예요. Et cela signifie le royaume de Dieu. 마가복음 이방인 대상으로 쓴 마가복음 1장 14절 15절부터 첫 번째 예수님의 Maintenant, nous allons voir l'évangile de Marc qui a été écrit pour les païens. Marc 1, 14, 15. On voit la première parole donnée par Jésus. 14, 15절 마가복음. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, 여기는 le 하나님 temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. 하나님 나라 가까웠으니 복음을 믿으라 회개하고. Ici, Marc parle le royaume de Dieu. 여기 복음은 하나님 나라의 복음입니다. Et il dit de croire à la bonne nouvelle qui est le royaume de Dieu. 누가복음 4장 31절 이하도 예수님의 초반 첫 번째 사역에 해당되는데요. Maintenant, autour de Luc 4, 31, 여기 예수님이 가버나움 회당에 들어가셔서 Jésus est entré dans le synagogue de Capernaum 하나님 나라의 말씀을 전하셨고 et là, il prêchait pour la 그 première fois. 다음에 귀신을 쫓아내셨고 Il a chassé les démons, 병을 고치셨고 il a guéri les malades, 여러 가지 기적을 il 행하셨습니다. a montré plein de signes de prodiges. 그리고 제자들이 와서 거기에 계속 머물기를 원했어요. Et ensuite, les disciples, ils ont souhaité que Jésus reste dans cette ville. 근데 예수님은 거기 머물지 않고 다른 동네로 가시면서 Mais Jésus a quitté ce village pour aller dans un autre. 43절에 이렇게 Et 말씀하시죠. il a 43절, 4장 43절. Il a parlé en Luc 4, 43 ainsi, mais il, Jésus, leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. 나는 다른 동네에서도 하나님 나라의 복음을 전해야 되겠다. Jésus a dit qu'il doit aussi annoncer dans les autres villes. 나는 바로 이 일을 위해서 왔다. Jésus dit, car c'est pour la bonne nouvelle que j'ai été envoyé. 그래서 예수님이 이 땅에 오신 목적은 요한복음에서는 생명을 주었고 Donc dans l'évangile de Jean, Jésus, pourquoi Jésus est venu? Pour donner la vie. 이 공간복음서에서는 하나님 나라의 복음을 전하러 오십니다. Et dans les évangiles synoptiques, Jésus est venu pour prêcher le royaume de Dieu. 예수님의 3년 공생의 핵심 그 사역은 하나님 나라의 복음을 선포한 것이고 Donc pendant ces 3 années de vie publique de Jésus, 또 약속하신 il a 것이고 prêché le royaume de Dieu, 하나님 나라로 초대한 것이고 il a promis et il a invité 그럼 도표 les gens 위쪽에 보면 au royaume de Dieu. 위쪽에 보면 그렇게 되어 있죠. 하나님 Maintenant, voyons la fiche. 나라의 복음 회포 선포 약속 초대 하나님 나라의 복음 En haut, nous avons l'évangile du royaume de Dieu, proclamation,
promesse et invitation. 그러면 예수님이 어떻게 하나님 나라의 복음을 전했을까요? Alors comment Jésus a prêché l'évangile de Dieu? 여기서 나라라는 말이 중요한 거예요. 나라. Ici, le mot royaume est important. 나라는 이렇게 차례처럼 국가를 말하는 게 아니고 Le royaume, ce n'est pas un pays comme le Tchad. 통치를 말해요. 통치, 하나님의 Le 통치. royaume, cela signifie le règne de Dieu. 정확히 말하면 왕적인 통치입니다. C'est 왕적인 통치. c'est un règne royal. 하나님의 통치가 임했다는 것. Ça veut dire que le règne de Dieu est accompli. 예수님이 오심으로 하나님의 통치가 이 땅에 임해졌다. Par la venue de Jésus, le règne de Dieu est accompli. 그래서 장소를 떠나서 하나님이 통치하시는 곳이면 어디나 하나님 나라입니다. Donc, que ce soit le lieu, que ce soit l'endroit, si Dieu est là, là où Dieu règne, c'est le royaume. 우리 한국 찬송가에서는 초막이나 궁궐이나 주 예수 계신 곳은 그 어디나 하늘나라, 하나님 나라. Il y a un chant coréen qui dit que ce soit une tente ou que ce soit un palais royal, là où Dieu règne, c'est le royaume de Dieu. 우리 차트 찬송가도 있습니다. Est-ce que ces paroles existent aussi dans les chants tchadiens? 어디나 하늘나라, 하나님 Là 나라. où Dieu règne, c'est le royaume. 통치입니다. 여러분의 가정 하나님 통치하고 계시면 여러분 가정이 하나님. Donc, si dans votre maison, si dans votre famille, si Dieu règne, c'est le 교회가 royaume. 하나님의 통치하고 Si 계시면 Dieu règne dans l'église, l'église est le royaume de Dieu. 감옥에 가 있어도 거기 하나님이 통치하고 Même si nous 있으면 allons dans la prison, si Dieu règne, alors 하나님 나라는 잘 c'est un 살고 royaume. 못 살고 하는 나라가 아니고 Le royaume de Dieu ne dépend pas à la richesse. 하나님이 통치하느냐 사단이 통치하느냐 그걸로 Le 결정해요. royaume dépend du fait que si est-ce que Dieu règne ou pas. 통치란 말이 중요합니다. Le règne, le royaume est important. 근데 예수님이 어떻게 하나님의 통치 나라를 전했을까요? Alors comment Jésus a prêché 두 le 가지 royaume? 방법, 두 가지 Il a 방법. utilisé deux méthodes pour prêcher 첫 le royaume. 번째는 Premièrement, 하나님 나라의 말씀을 선포합니다. il a prêché la parole du royaume de Dieu. 그래서 이 말씀을 들은 사람들은 야 이건 서기관들의 말과 다르다. 권세 있는 세계원이란 C'est pour ça que ceux qui ont entendu ces paroles de Jésus, ils ont dit que c'est différent. Il a cette autorité, Jésus. 그 말씀을 받아들이면 하나님 나라가 그 안에 임하는 거죠. Donc celui qui reçoit ces paroles, lui, il demeure dans le royaume de Dieu. 생명의 말씀을 받아들이면 내 안에 생명이 주어지듯이 Celui qui reçoit de la parole de vie, alors nous avons la vie. 하나님 나라의 말씀을 받아들이면 내 안에 기쁨이 있고 평강이 있고 Celui qui 하나님 reçoit la 나라가 parole de Dieu, nous avons la paix, nous avons la joie en nous. 그래서 여러분 그런 경험해 보셨을 거예요. 예수님의 말씀을 깊이 묵상하고 또 듣고 하면 내 안에 이상한 그 기쁨이 오고 평강이 오잖아요. 이거. N'avez-vous pas expérimenté déjà cela? Lorsque nous sommes imprégnés par la parole de Dieu, nous avons cette joie qui jaillit dans notre cœur. 두 번째는 Deuxième méthode, 눈에 보이도록 Jésus a fait aussi des choses visibles 사역을 통해서 par ses œuvres. 첫 번째는 병을 고치는 치명, La guérison des malades, 게리선. 두 번째는 귀신을 쫓아내는 축사, 축귀. il chasse les démons, 그리고 또 기적. il montre 초월적인 des miracles 그리고 surnaturels. 어떤 잔치나 상속을 통해서 하나님 나라를 보여주는 거예요. Jésus montre aussi par les fêtes ou par l'héritage 그리고 죄의 용서. et par le pardon des péchés. 그렇게 하나님 나라를 보여주고 Donc Dieu nous 또 montre le royaume de Dieu par ses œuvres. 해석해주고 Il nous explique. 주례하고 시위하고 이런. 그래서 귀신이 쫓겨나가면 아 귀신 쫓겨나갔네 이게 아니고 하나님의 통치가 임했다 이걸 알라고 하는 것입니다. Pourquoi Jésus a chassé les démons? C'est pour montrer que Dieu règne. 그 마태복음 12장 28절 말씀 Dans Matthieu 12, 28, 한번 읽어주시죠. Matthieu 12, 28, Jésus dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. 하나님의 나라 소위 능력은 성령을 통해서 주어집니다. Ici, le royaume de Dieu est donné par le Saint-Esprit. 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내면 Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous chassons les démons. 하나님의 통치가 이미 임했다 이렇게 말해요. Alors il dit que le royaume de Dieu est donc 그 전에는 venu vers nous. 사단이 통치하고 있었다는 거예요. Parce
Avant cela, c'est le diable qui régnait. 사단보다 더 강하신 주님이 오셨기 Mais 때문에 parce que le Seigneur qui est plus puissant que le démon est 그가 venu, 통치함으로써 사단은 무력하게 il 되고 règne, le diable est paralysé, il est chassé. 병이 낫기도 하고 Il y a la guérison des 귀신이 malades. 쫓겨나고 Les démons sont chassés. 여러 가지 기적이 일어나고 Il y a plein de miracles. 죄 가운데 있는 사람이 용서받기도 Il y a 하고 le pardon des péchés. 이런 일이 일어나는 거예요. Tous ces œuvres 이건 se 주로 réalisent. 눈에 보여지는 능력으로 Ce sont surtout des œuvres qui se voient, qui sont visibles. 또 개인의 능력이 아니고 성령의 Ce n'est 권능. pas une capacité personnelle, mais c'est le pouvoir du Saint-Esprit. 그리고 또 이러한 사역의 목적은 구약에서 Et après, le but de ces œuvres, 그 예언의 성취, 메시아적 예언의 성취를 보여줍니다. après, toutes ces œuvres ont été faites pour accomplir les promesses qui ont été données dans l'Ancien 그래서 여러분 Testament. 여기 나오는 이사야 29장 18절이나 Ces promesses sont écrites dans les livres 40장 d'Ésaïe. 여기 보게 되면 장차 메시아 오게 되면 이렇게 눈먼 자가 눈을 뜨게 되고 절린 바리가 일어서게 되고 이런 죽은 자가 일어나는 많은 기적이 일어난다. Donc ici, par les œuvres de Jésus, les prophéties messianiques qui ont été données dans l'Ancien Testament sont accomplies. 그 기적을 보고 아 저분이 바로 우리가 기다렸던 메시아다. Les gens, en voyant ces miracles, ils ont dit, c'est lui, le Messie que nous attendions. 그래서 여러분 뒤에 나오는 마태복음 11장 4절 5절 보면 이 세례 요한이 옥에 갇혀서 정말 오실 그분이 메시아인가 좀 알아보고 오라 그랬어요 제자들에게. C'est pour ça que dans Matthieu 11, 그 예수님이 4, 5, 구약의 말씀을 인용하면서 내가 바로 이런 기적을 행하지 않느냐? 내가 바로 메시아다. 이렇게 이제 말씀하셨어요. sur Matthieu 11, 4 à 5, le Jean-Baptiste qui était dans la prison, 그러면서 il a 예수님은 demandé aux disciples d'aller voir Jésus pour voir si lui, 3년 동안 c'est le Messie qu'on attendait. 계속 뒤로 이제 활동을 하시면서 Jésus continue ses ministères. 마지막 사역은 어디에서 하셨습니까, 여러분? 예수님 마지막으로 십자가에서 죽으시고 부활하신 거예요. Dans la fiche, nous voyons la fin du ministère de Jésus. Il le termine par la croix, par sa mort, par sa résurrection. 제자들은 이것이 이해가 안 왔습니다. 이것을 이해하지 못했습니다. Les disciples n'ont pas compris cela. 그 제자들은 예수님이 십자가 다니실 때 다 도망가 버렸어요. C'est pour ça que tous les disciples ont pris la fuite lorsque Jésus était crucifié. 예수님이 3년 동안 제자들과 쭉 다녔어요, 같이. Jésus était avec ses disciples pendant 그리고 이제 3 années. 십자가 달리기 위해서 예루살렘으로 이렇게 올라가십니다. Et Jésus monte à Jérusalem pour être crucifié. 그때 이제 예수님이 제자들한테 물어봅니다. Et Jésus demande aux disciples à ce moment-là, 사람들이 날 누구라 하더냐? comment les gens me disent sur moi? 제자들 대답합니다. 어떤 사람은 엘리야라고 하고, Et le disciple 어떤 사람은 répond, 세례 요한이라고 하고, 어떤 사람은 선지자라고 합니다. les gens vous disent que vous êtes un prophète, vous êtes Jean-Baptiste, vous êtes... 그 예수님이 제자들한테 물어, 아니 다른 사람이 뭐라고 하는 게 아니고 너희는 나를 누구라고 하는 Mais 거예요. ensuite, Jésus demande aux disciples, mais vous, qu'est-ce que vous pensez 개인적으로 de 무슨 moi? Il pose une question personnelle. 그때 베드로가 주는이란 말은 정확한 말은 아니고 당신은 하나님의 예수 그리스도이십니다. Et lorsque Jésus a posé cette question, 그리스도이십니다. Pierre a donné cette réponse. Tu es le Fils de Dieu, le Christ. 예수님이 감동을 받고 말이죠. Jésus était ému. 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. Il a dit que tu es béni. 이거를 알게 하는 일은 네 스스로 한 게 아니고 하나님이 알려주신 거예요. Mais ce n'est pas toi qui le sais, toi personnellement, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu le sais. 그 베드로가 예수님을 그리스도로 고백했거든요. Donc, Pierre a confessé Jésus, 그러니까 예수님이 칭찬을 하셨어요. le Christ. Et Jésus a donné un compliment à Pierre. 그리고 이제 베드로에게 뭘 가르쳐 주시냐면 Qu'est-ce qu'il a enseigné ensuite? 그리스도가 어떤 일을 하는지 알려주시는 거예요. Maintenant, Jésus a enseigné à Pierre ce que devait faire le Christ. 그때 비로소 그리스도가 할 일을 알려줍니다. C'est à ce moment-là que seulement Jésus a enseigné ce que le Christ va faire. 내가 예루살렘에 올라가는 Je 것은 montrais à Jérusalem 고난을 받고 pour avoir la 그 souffrance, 장로들에게 죽임을 당하고 pour être mort. 이런 얘기를 하시는 거예요. Il parle de cela. 그리고 3일 만에 살아났죠. Mais je serai ressuscité en 뒤에 있는 3 jours. 말은 안 들려? 뒤에 있는 말. 안 들리고
이분이 죽으신다니까 베드로가 너무 충격을 받고 Donc Pierre était surpris quand Jésus parlait de sa mort. 자기가 지금까지 믿어온 그리스도는 예루살렘 가면 다윗처럼 왕이 될 줄 알았어요. Parce que Pierre, lui, il attendait que Jésus allait devenir un roi 그래서 그 로마 압제로부터 해방시키고 정치적으로 pour libérer le peuple 다윗과 d'Israël, 같은 왕이 되어서 경제적으로 풍요롭게 만들어주고 pour bénir le peuple, 억울한 풀어주는 사회 정의를 실현하고 pour rétablir la 이런 justice 사람인 sociale. 줄 알고 내가 Pierre 그리스도라고 attendait 얘기했는데 Jésus dans 이거 ce personnage. 올라가서 죽는다는 Et 거예요. Jésus parle de la mort. 그래서 이 베드로가 정신이 나간 행동을 해요. Donc Pierre, il fait une action, 예수님을 벽에 탁 몰아붙이고 il pousse Jésus contre le mur 꾸짖습니다. et il se met en colère, Pierre. 그 원문을 보게 되면 베드로가 예수님한테 꾸짖는 말은 사탄에게 쓰는 말이에요. 사탄에게. Et Pierre, il dit quelque chose de très mauvais qu'on dit au diable. Mais Pierre dit cela à Jésus. 그 헬라어로 에피티마오라고 말씀합니다. 에피티마오. En grec, c'est le mot epitimao. 베드로 수제자가 방금 전에 신앙 고백해놓고 자기 목적과 너무 다르니까 Pierre, lui, il était le meilleur disciple de Jésus. 예수님을 사탄 침범해서 몰아붙이는 Lorsque Jésus a 에피티마오. parlé de sa mort, Pierre, il s'est mis en colère et il a poussé Jésus en disant un mot très mauvais. 베드로는 3년 동안 뭘 꿈꾸고 따라갔습니까? Pourtant, Pierre était avec Jésus pendant 3 ans. 저 정도의 능력이면 예수님이 다윗 왕처럼 대단한 왕이 될 줄 알았어요. Mais Pierre, lui, il attendait que Jésus devienne comme un roi puissant. 그때 예수님이 베드로에게 이렇게 Jésus répond à Pierre. 베드로를 다시 꾸짖습니다. 에피티마오 하면서 Maintenant, c'est Jésus qui 사탄아 corrige Pierre en disant que sors le Satan, sors le diable. 하나님의 일을 생각지 않고 사람의 일을 생각한다 이렇게. Jésus dit à Pierre que toi, tu ne penses pas au royaume de Dieu, mais tu penses à la terre. 빌립보에서 굉장한 충돌입니다. Donc c'est pas un combat. 그리스도라고 하는 고백은 제대로 했어요. Pierre, pourtant, il avait donné une très bonne confession. 베드로가 생각하는 그리스도와 Mais le Christ que Pierre pensait, 하나님이 그 예수님이 가시는 그리스도이라고 완전히 다릅니다. c'est totalement différent que le Christ que avait pensé Dieu. 다윗과 같은 왕이 출현할 줄 알았어요. Pierre attendait un roi puissant. 이것은 하나님 나라를 전하는 그리스도가 아니고 세상 나라의 왕이 되는 그리스도예요. Pierre, il attendait un roi terrestre de la terre. 그러면서 모든 제자들 향해서 말합니다. 예수님이 Jésus, après cela, dit à tous les disciples, 아무든지 나를 따라오려거든 celui qui me suit, 자기를 부인하고 il doit se nier lui-même, 자기 십자가를 지고 il doit porter sa croix 나를 따르라. et il doit me suivre. 사람이 자기 목숨을 위해 사는 사람, Celui qui vit pour sa vie, 베드로처럼 자기를 위해서 예수를 따르는 사람, comme Pierre, celui qui me suit, 마지막 날에 다 잃어버릴 것이다. il perdra tout à la fin des jours. 나와 복음 위하여 자기를 잃어버린 사람, Mais celui qui se donne pour moi et pour l'évangile, 자기 목숨을 얻을 것이다. il aura sa vie. 사람이 천하를 주고 자기 목숨을 바꾸겠느냐? Tu vas changer ta vie. 천하를 주고 자기 목숨을 바꿀 사람 없잖아요. On ne peut pas donner la vie, même si nous gagnons. 자기를 위해서 살면서 천하를 얻어도 잃어버린다는 거예요. Donc même si nous avons tout obtenu, si nous vivons pour nous-mêmes, nous perdrons tout à la fin des temps. 마지막에 될 일을 말씀해 주십니다. Jésus parle ce qui va se passer à la fin des temps. 이 세상 사람들은 자기를 위해 삽니다. 여러분. Les gens du monde vivent pour eux. 어떻게든 뭔가 얻으려고 하는 거예요. Ils vivent pour obtenir, pour gagner pour eux. 베드로에게도 그런 마음이 있었어요. Pierre avait cette 나 pensée. 예수님을 이용해서 한 자리 하겠다는 거죠. Pierre, il voulait gagner en utilisant Jésus. 그렇게 살면 다 망한다는 Si on 잃어버린다. vit comme ça, à la fin des temps, on périra. 주와 복음을 위해서 예수님을 따라가게 되면 Mais si nous suivons Jésus par l'évangile et par la 자기 vie, 목숨을 잃은 것 같지만 nous avons l'impression que nous avons tout perdu. 마지막에 뭐 Et 어느 à la 날 fin des temps, nous gagnons. 어느 길 갈 거냐 말이에요. Quel chemin vous allez prendre? 우리가 예수를 알면서 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 따라가요.
Nous devons porter la croix sur nous, nous devons nous nier pour suivre Jésus. 여기서는 실패하는 것 같고 잃어버릴 것 같지만 Nous avons l'impression que nous n'avons rien, 여러분 이건 자기 목숨을 얻는 겁니다. mais vous avez déjà gagné la 아, 이건 vie. 정말로 수지 맞은 거예요. Vous êtes bénis. 아, 우리 목사님들이 아멘 해야 되는데 이거 수지 맞는 거 아닙니까? Vous êtes bénis. 할렐루야, 할렐루야. 메시고 제일 어리석은 사람이 자기 위해 사는 사람이에요. 그래서 Donc celui qui vit pour lui, il périra. 주님 안 따르고 자기를 위해서 예수님 따르는 사람이에요. Il y a des gens qui suivent Jésus pour lui. 그 예수님이 그 십자가로 가십니다. Et ensuite, Jésus va vers la croix. 그분이 십자가에 죽으셨어요. Il est mort sur la croix. 그때 무슨 일이 벌어질까요? Qu'est-ce qui se passe? 밑에 보면 마태복음 27장 51절에 보면 Donc, dans Matthieu 27-51, 휘장이 찢어집니다. 휘장. on voit le voile, 어떤 휘장인가 하면 지성소를 가리고 있는 휘장이 찢어져요. on voit le voile déchiré. 이 지성소에 하나님을 거하시는 장소거든요. Le voile du temple, là 그래서 où 이곳은 c'est déchiré. 이 휘장 커튼이 딱 쳐져가지고 아무나 못 들어가요. Le temple était caché par un voile et personne ne pouvait rentrer dedans. 1년에 한 번 대제사장만 들어갑니다. Seulement le sacrificateur pouvait entrer dedans. 그런데 예수님이 십자가에 죽으시면서 이 휘장을 찢어버린 것은 Mais par là, lorsque Jésus est mort sur la croix, ce voile du temple a été déchiré en deux. 그러니까 누구든지 예수님을 통해 하나님께로 들어갈 수 있다. Ça veut dire que tout le monde peut maintenant aller vers Dieu à travers Jésus. 예수님이 십자가에 죽으심으로 하나님 나라 들어가는 문을 활짝 열었습니다. Donc par la mort de Jésus sur la croix, la porte est ouverte, un accès est donné pour aller à Dieu. 영원한 생명으로 들어가는 문을 열었습니다. C'est un accès qui mène à la vie éternelle. 우리 아까 그 찬송을 했는데요. 그 곡이 원래 곡은 그 미국 찬송이에요. 빠바밤빰빰빰빠바바바 그게 Tout à l'heure, vous avez chanté ce chant. C'est une mélodie américaine. 근데 그 찬양을 누가 썼냐면 크로스 교사라고 하는 소경된 평신도의 여자분이 썼어요. Donc ce chant a été écrit par une fidèle, une femme aveugle. 6개월 됐을 때 의사의 실수로 소경이 됐어요. Quand elle était tout petit, un bébé, quand elle avait seulement 6 mois, par une erreur de médecin, elle a perdu. 할머니가 Elle est devenue aveugle. 읽어준 성경 말씀을 들으면서 Et sa grand-mère lisait toujours la Bible pour elle. 영의 눈이 열려가지고요. Bien qu'il ait été aveugle, mais ses yeux spirituels ont été ouverts. 영생을 알며 누리게 됐어요. Et elle a vu la vie éternelle. 그리고 만물의 세계를 다 보게 됐어요. Et elle a vu le monde au-dessus de 그래서 한 6천 곡의 그 노래를 씁니다. elle a pu écrire plus de 6000 chants, 6000 louanges. 저 대부분 영생에 대한 Et tous ces chants parlent de la vie éternelle. 그런데 그 중에 하나가 아까 우리가 노래 불렀던 Et parmi le chant, 그 곡의 부처적인 가사예요. vous avez chanté tout à l'heure ce 그 chant. 가사에 이런 게 있다고요. Alors la parole de ce chant, 우리 죄를 위하여 죽으시사 영원한 생명문 여셨도다. 이게 이제 la 가사예요. parole originelle, c'est que Dieu a ouvert l'accès au royaume de Dieu en nous donnant la vie éternelle. 그래서 예수님이 죽으신 것은 영생으로 들어가는 문이 열리고 하나님 나라로 들어가는 문이 열렸다. Par la mort de Jésus, maintenant nous avons l'accès qui mène au royaume de Dieu. 후렴부터 이렇게 돼 있어. Oh, come to the Father through Jesus the Son. 아들 예수를 통하여 아버지께로 가게 하신 이 위대한 일을 찬송하세요. Et ce chant parle dans le refrain, c'est par le Fils que nous allons au Père. 저희 찬양을 아주 좋아합니다. J'aime bien ce chant. 그래서 아까 여러분이 부르기 때문에 너무 반가워가지고 Vous avez chanté tout à l'heure ce chant. 우리 이제 물어봤어요. 가사가 Et 똑같냐? il m'a demandé quelle est la parole. 가사가 조금 다르다고 하죠. La parole de ce chant, c'est un peu différente, 그 크로스 교사가 쓴 겁니다. mais c'est une chant américaine. 예수님이 십자가에 죽으신 것 휘장을 가리던 지성소를 가리던 휘장이 Donc 찢어졌고 par la mort de Jésus, le voile du temple est déchiré en deux. 하나님 나라로 들어가는 문이 열렸다. Maintenant, la porte est ouverte qui mène au royaume de Dieu. 히브리서 10장 19절과 20절에 보면 Dans les Hébreux 10,
Les Hébreux 10, 19, 20. 히브리서 10장 19절과 20절을 Il est écrit: Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. 우리가 예수의 피를 힘입어 예수의 죽음을 힘입어 하늘에 있는 성소로 들어가는 길이 열렸다는 거예요. Donc c'est par le sang de Jésus, par sa mort, que nous avons aujourd'hui une libre entrée dans le sanctuaire. 20절에 보면 휘장 가운데로 열어놓으신 길이라고 말해요. Il dit que Jésus a inauguré pour nous au travers du voile. 새로운 길이요 생명의 길이라고 말해요. C'est la route nouvelle et vivante. 내게 이렇게 말합니다. 찢겨진 휘장은 찢겨진 예수님의 몸입니다. Ici, le voile qui a été déchiré, c'est la chair de Jésus qui a été déchirée. 아무도 들어갈 수 없는 하나님 나라에 Personne ne pouvait rentrer dans le royaume de Dieu. 예수님이 자기 몸을 찢기심으로 Mais Dieu s'est déchiré lui-même son corps 으로 들어가도록 문을 열어놨다. pour ouvrir cette porte qui mène dans le royaume de Dieu. 그래서 예수님의 십자가 죽음은 단순한 죄 용서가 아니고 Donc la mort de Jésus sur la croix, ce n'est pas un simple pardon de 하나님 péché, 나라로 들어가는 문입니다. mais c'est une porte qui mène, 하나님 나라로 들어가는 c'est 열쇠입니다. la clé pour entrer au royaume de Dieu. 예수님은 3년 동안 하나님은 이런 것이라고 막 보여주기만 하셨어요. 보여주기만. Pendant ces 3 années de vie terrestre de Jésus, lui, il 하나님의 a montré 통치가 임하면 이런 일이 벌어질 거야. si le règne de Dieu vient, alors vous aurez ce royaume. 보여주기만 하는 게 아니고 그 나라로 들어가도록 하셨어요. Donc seulement Jésus a montré ce royaume, mais il nous a fait de pouvoir entrer dans ce royaume. 어떤 사람이 집을 이렇게 아주 멋진 집을 지었어요. Imaginons que quelqu'un a bâti une très belle maison. 집구경 한번 가자. 집구경 갔어. Il m'a invité dans cette maison. 그러고 왔어. Et je suis retourné chez moi. 그게 예수님의 3년 동안 기적이나 이런 축사나 치병을 통해서 잠깐 보여준 거예요. C'est ce qu'a fait Jésus pendant ces 3 années. Par les guérisons, par les chasses des démons, il a montré simplement le royaume. 자, 여러분, 내가 집을 보고 왔다고 그 집이 내 것이 됩니까? Mais maintenant, lorsque j'ai vu la maison de mon voisin, est-ce que cette maison m'appartient? Est-ce que cette maison est ma maison? 안 돼. Non, c'est 어떻게 해야 될까요? 집값을 지불하고 pour que la maison soit ma maison, il faut payer. 열쇠를 받아야죠. Il faut que j'ai la clé pour entrer. 그래야지 들어가죠. C'est ça, c'est seulement après cela que je peux rentrer dans cette maison. 예수님 3년 동안 많은 기적과 이런 일들, 이 체험과 이런 일들을 하셨어요. Donc pendant 3 ans de vie publique, Jésus a fait beaucoup de miracles pour montrer. 그게 목적이 아니고 말이죠. Mais ce n'était pas ça son but ultime. 그가 십자가의 중심으로 그 나라로 완전히 들어가 살도록 인도하도록. Son but ultime, c'était de nous donner le royaume pour que nous entrions dans ce royaume par sa mort. 그래서 이 십자가와 부활의 복음을 몰라도 어떤 사람은 예수를 믿는 사람이 있어요. Donc il y a certains chrétiens qui, sans connaître la croix et la résurrection, 그런 사람들은 자꾸 기적만 봐, 기적만. eux, ils 능력이 나타나게. n'attendent que des signes visibles, des miracles, des prodiges, des guérisons. 하나님은 그런 사람들에게 체험도 주시고 능력도 주십니다. Bien sûr, Dieu manifeste dans ses œuvres. 예수 믿는 목적 그게 아니에요. Mais le but ultime, ce n'est pas ça. 내게 그렇게 기적을 베푸신 그분의 십자가 죽음과 부활을 믿었어요. Le but, c'est de croire la croix et la résurrection. 잠깐 그 경험하는 그 하나님 나라가 아니고 아예 그 나라 가서 사는 거예요. Le but ultime, c'est de entrer et demeurer dans le royaume de Dieu qui est éternel. 사람들이 힘들면요, 저희 한국에서는 더 좋은 나라로 이민 가려고. En Corée, dans notre pays, si les gens sont en difficulté, alors 한동안에 ils quittent le pays pour aller dans un autre pays. 미국으로 이민 가는 부분이 있었어요. Donc, à une époque, il y avait beaucoup de Coréens, ils ont quitté la Corée pour aller aux États-Unis. 근데 지금은요, 갔다가 다시 돌아와요. Mais 힘들다. aujourd'hui, les gens qui partent dans les étrangers, ils reviennent après parce que c'est difficile de s'adapter là-bas. 우리 이제 동역한 전도사님 이제 직장에 다니는데
Nous connaissons un évangéliste qui travaille. 복음을 통해 하나님 나라를 누리시는 분이에요. Lui, il vit par l'évangile le royaume de Dieu dans sa vie. 주변 둘러싸고 있는 문제들이 너무 많아. 너무 고통스러운 Par 문제들이 contre, 많아. il a beaucoup de problèmes dans sa vie. 근데 하나님 나라를 누리거든요. Mais il vit le royaume de Dieu dans sa vie. 어느 날 직장 동료가 이렇게 얘기했어. Un jour, un collègue de son travail, 언니 난 살기 너무 힘들어. un collègue lui a dit, moi, ma vie est très difficile, 죽겠어. 막 이렇게. je ne peux pas vivre. 그러니까 이 전사님이 Alors cet évangéliste, 좋은 나라 소개해줄게. 이민가 il a 아니니. dit, je vais te présenter un très beau pays. Tu vas quitter ton pays et tu vas aller dans 아, ce 그 pays. 나라가 어딨어? Alors le collègue a répondu, où est ce pays? 이 복음을 믿으면 들어갈 수 있는 나라야. Alors l'évangéliste a répondu, si tu crois à l'évangile, alors tu pourras rentrer. 아, 또 예수 믿으라는구나. 그렇게 있었어. Alors il a dit, ah, tu me prêches Jésus. 이렇게 힘드십니까? Est-ce que vous êtes en difficulté? 이민 가시면 됩니다. Alors vous n'avez qu'à immigrer Voilà. dans d'autres pays. Où est l'autre pays? 하나님 나라로 가시면 돼요. C'est le royaume de Dieu. 그 어디가 하나님 나라예요? 복음을 전해줘야 돼. 복음을 그래서. Pour aller dans le royaume de Dieu, c'est pour ça il faut prêcher l'évangile. 기독교는 어떤 능력을 체험하는 종교가 아니고 Le christianisme, ce n'est pas une religion 예수님의 de miracle. 십자가 죽음과 부활의 복음을 믿어서 C'est une religion où nous croyons la croix et la résurrection 하나님 나라로 들어가는 pour entrer dans le royaume de Dieu. 진리입니다. 진리. C'est la vérité. 그런 사람은 어디 갔다 놔도 하나님과 교제하면서 하나님 나라를 누린다는 Ces 거예요. gens-là, où qu'ils aillent, où qu'ils sont, 그래서 여러분 예수님이 십자가 죽으신 것은 하나님 나라로 들어가기 위해서. Jésus est mort sur la croix pour nous mener dans le royaume de Dieu. 그래서 베드로전서 3장 18절 말씀 보면 1 Pierre 3,18. 그가 왜 의인으로서 불의한 자를 대신하여 죽으셨습니까? 3장 18절 말씀. 1 Pierre 3,18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, 하나님 앞으로 인도하려면 거기까지만. afin de nous amener à Dieu. 여러분 그리스도께서 의인으로서 불의한 자를 저와 여러분을 대신하여 죽으셨어요. Jésus qui était juste, lui il est mort pour nous qui sommes injustes, 그것은 우리를 의인으로 만들어서 afin de nous faire justes, 우리 하나님께로 인도하는 거죠. afin de nous amener à Dieu. 예수님의 십자가 사건은 하나님께로 들어가도록 하는 게 목적이에요. Donc le but ultime de la croix de Jésus, c'est nous mener à Dieu, 그래서 하나님과 교제하도록 하는 것이죠. pour faire entrer dans la communion avec Dieu. 로마서 4장 25절에 보면 Les Romains 4, 25. 4장 25절 Les Romains 4, 25. 한번 읽어주시죠. 4장 25절 Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. 예수는 우리 범죄한 것 때문에 죽으셨다 이 C'est-à-dire 말이고요. que Jésus est mort pour nos offenses. 또 우리 의롭다 하시기 위하여 살아나셨다, 부활하셨다. Et Jésus est ressuscité pour nous faire justifier. 이것이 복음의 핵심입니다. Ça, c'est l'essence de l'évangile. 5장 1절의 말씀 보시면 Romains 5, 1. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았다라고 말씀합니다. Étant donc justifiés par la foi. 무엇을 믿음으로 의롭다 하심을 받았습니까? Alors, la foi, c'est sur quoi? 그 앞에 있는 구절 그리스도의 죽음과 부활을 믿음으로 의롭다 하심을 받은 것. C'est la foi de croire la mort et la résurrection de Jésus. 그래서 여러분 누군가가 예수 믿습니다 이렇게 얘기했을 때 Si quelqu'un dit que moi je crois en Jésus, 무엇을 믿습니까? 물어야 돼요. il faut demander, mais en quoi tu crois? 기적의 예수님 믿습니다. Est-ce que 이거 tu crois, 틀렸어. est-ce que tu crois les 능력의 miracles? 예수님 믿습니다. 틀렸어. Est-ce que tu crois le pouvoir de Jésus? 위로하신 예수님 믿습니다. 이것도 틀렸어. Est-ce que tu crois à la consolation de Jésus? C'est faux. 우리가 예수 믿는 것은요. Lorsque nous croyons en Jésus, 그의 죽음과 부활이 믿는 nous 겁니다. croyons sa mort et sa résurrection. 아멘. 복음을 믿는 거예요. 복음. C'est l'évangile. 그의 죽음과 부활을 믿음으로 하나님과 바른 관계가 되었다는 것이죠. Donc nous, 헤어진 관계가 회복이 돼요. nous rétablissons la bonne relation avec Dieu lorsque nous croyons la mort et la résurrection de 바른 Jésus. 관계가 그의 결과는 화평이기 때문에 이제 하나님과 더불어 화평을 누려 C'est pour ça 그리스도가. que nous avons la paix avec Dieu. 그뿐만 아니라 우리가 은혜에 들어가면 2절 보니까 Non seulement cela, 은혜에 들어감을 얻었다. nous avons aussi l'accès à la 은혜의 grâce. 보호자 하나님 나라로 들어갔다는 거예요.
nous avons l'accès à la grâce qui est le trône de Dieu. 거기서 하나님의 영광을 자랑하고 즐거워한다는 겁니다. C'est là où nous nous glorifions. 그래서 예수님이 3년 동안 하나님 나라의 복음을 전하셨잖아요. Pendant 3 ans, Jésus a prêché le 그리고 royaume de Dieu. 십자가 부활을 통해서 그 나라로 들어가도록 하셨죠. Jésus a donné l'accès par sa résurrection au royaume de Dieu. 십자가는 하나님 나라 들어가는 열쇠입니다. La croix, c'est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. 그래서 예수님의 제자들은 열심히 십자가 복음을 전했어요. Donc les disciples de Jésus ont prêché l'évangile de la 십자가 croix. 복음을 전하는 목적은 Pourquoi ils ont prêché l'évangile de la croix? 예수님이 3년 동안 보여주었던 하나님 나라로 들어가는 게 목적이에요. Pour mener les gens au royaume de Dieu que Jésus a montré pendant 3 ans. 그래서 여러분 사도 바울 하게 되면 우리가 십자가 생각이 많이 나잖아요. Lorsque nous pensons à l'apôtre Paul, nous pensons souvent à la croix. 십자가 복음을 전하는 것은 하나님 나라로 들어가도록 하고 Pourquoi 있어요. Paul a prêché l'évangile de la croix? C'est pour les mener dans le royaume de Dieu. 그럼 사도행전 28장 13절, 23절 사도행전 28장 23절 28, 아침부터 저녁까지 하나님 나라에 대해서 증언했어. il dit que Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. 아침부터 저녁까지 하나님 나라에 대해서 전했습니다. Depuis le matin jusqu'au soir, Paul prêchait le royaume de 근데 Dieu. 어떻게 전했습니까? Comment il a prêché Paul? 모세 율법과 삼자의 말, 이거는 구약성경의 말이에요. Donc il a prêché par la loi de Moïse qui est l'Ancien Testament. 이걸 가지고 예수에 대해서 전했다는 거예요. Par l'Ancien Testament, il a prêché Jésus. 그러니까 바울도 성경을 가지고 예수를 전했어요. Donc Paul, il prêchait Jésus avec la Bible 그 목적은 하나님 나라로 들어가는 거. pour les mener dans le royaume de Dieu. 바울이 어떤 사람이에요, 여러분? Qui était Paul? 엄청난 기적을 체험한 사람. Lui, il a connu plein de miracles. 30절까지 올라가 환상을 봤어. Il a été monté jusqu'au 하나님 나라 3e ciel. 들어간다. 근데 그런 걸 하나도 중요하지 Et 않아요. Paul, pour lui, ce n'était pas important. 성경을 가지고 예수를 전했고 Paul, il a prêché Jésus avec la 성경을 Bible. 가지고 복음을 C'est 전해서 par la Bible qu'il a prêché 그들로 l'évangile 하나님 나라를 이루도록 했다. pour les mener dans le royaume de Dieu. 그 마지막 30절도 마찬가지. Le verset 31, c'est pareil. 2년 동안 Prêchant, donc Paul, prêchant le royaume de Dieu 하나님 나라를 et 전하고 enseignant ce qui 주 concerne le 예수의 Seigneur 하나님 Jésus-Christ 모든 것을 en toute liberté et sans obstacle. 담대하게 거치고 Il a prêché Jésus en toute liberté et sans obstacle. 예수님 당시에 막달라 마리아라고 하는 여자가 있었어요. Au temps de Jésus, il y avait Marie. 막달라 마리아는 7 귀신이 쫓겨나갔어요. 7 귀신. 예수님 만나가지고. Lorsque cette femme, Marie, a rencontré Jésus, 7 démons ont été chassés. 그래서 그의 인생을 하나님께 예수님께 다 바쳤어요. 이렇게. Et Marie-Madeleine, elle a donné sa vie à Jésus. 모든 걸 내려놓고 예수님을 따라갔습니다. 여러분. Elle a tout laissé pour suivre Jésus. 그리고 제자들이 십자가에서 도망갔는데 막달라 마리아는 지키고 있었어요. Même si lorsque tous les disciples 그리고 avaient pris la fuite, elle était à côté de Jésus. 이렇게 향유를 받아서 그 몰약을 바르고 장사 지내시고 무덤에 들어가까지 다 지켜보고 있었어요. Marie-Madeleine, elle était toujours à côté de Jésus. Après même sa mort, elle a donné le parfum. Elle était aussi à côté de la tombe de Jésus. 근데 그뿐만 아니라 Non seulement cela, 안식일이 지나서 예수님 무덤까지 쫓아가. après le sabbat, elle est allée voir jusqu'au 그냥 가는 게 la tombe 아니고 de Jésus. 향유를 준비해서 갑니다. 향유를 준비해서. Marie, elle a préparé tous les parfums. 아니 예수님은 이미 이 향유를 발라서 무덤에 안장이 돼 있고 돌로 가려져 Et 있대. Jésus était déjà mort. Il était dans la tombe. 그 어떻게 하려고 향품을 또 가지고 와요? Mais pourquoi alors Marie a porté les parfums? 이 마리아는요 무모할 정도로 헌신한 무모할 정도로 Parce 헌신. que Marie, elle donnait tout pour 내가 Jésus. 따르던 예수님이 죽었다는 게 믿겨지지 않는 거예요. Elle n'arrivait pas à croire que Jésus était mort. 그런데 마가복음에 보면 Mais dans l'évangile de Marc, 천사가 마리아에게 나타납니다. Non. 막달라 마리아에게 l'ange s'apparaît à cette femme Marie. 예수가 살아나신다. Et
l'ange dit, Jésus est vivant. 빨리 이 예수가 살아난 걸 전해라. Jésus est ressuscité. Prêche cela. 그랬더니 Donc, 막달라 l'ange demande à 마리아가 Marie. 그 얘기를 듣고 Marie, après avoir écouté cela, 도망가 버렸습니다. elle prend la fuite. 이렇게 마가복음이 끝나요. Et l'évangile de Marc s'arrête. 마가복음은 원래 16장 8절로 끝납니다. Normalement, l'évangile de Marc se 그 termine 뒤에 이야기가 dans le 한참 후에 chapitre 붙여져 있어요. 16, 8. 이렇게 하나님의 통치를 경험하면 인생이 바뀌어요. 마귀가 떠나기 때문에. Lorsque nous expérimentons le règne de Dieu, 평생 les démons sont chassés et notre vie change. 죄의 세력의 지배를 받아 사단에 묶여있던 그가 Tout au long de sa vie, Marie, elle était sous le contrôle des démons. 하나님의 통치 내가 임해가지고 술도 끊을 수 있고 담배도 끊을 수 있고 나쁜 걸 끊을 수 Et 있습니다. lorsque le règne de Dieu vient et il nous chasse les démons, alors nous pouvons arrêter tout. 엄청난 영적인 체험을 할 수도 있어요. Nous pouvons expérimenter beaucoup de 그게 너무 감사해서 spirituelles. 예수님께 자기 인생을 다 바쳐서 신학교도 가고 Et nous avons 목사가 donné 되고 notre 그래요. vie pour devenir serviteurs de Dieu. 그런데 십자가 부활의 복음은 몰라. Mais ces gens-là, ils ne connaissent pas la croix et 이런 la 사람들이 résurrection. 상당히 많습니다. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent 이런 pas 사람들이 la 목회하면 croix 어떻게 하는지 et la 아세요? résurrection. 경험만 전해 경험만 복음은 안 전하. Alors, eux, quand ils prêchent leur histoire 내가 personnelle. 옛날에 열심히 기도해서 일을 응답받았다. Ils ne prêchent que des miracles qu'ils ont 아, connus. 내가 이런 병이 고쳐졌다. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait la guérison, j'ai connu tel miracle. 중국은 굉장히 큰 나라입니다. 중국. Vous connaissez tous 중국은 기독교 굉장히 박혀 있어요. le pays de la Chine, qui est la Chine est un 근데 pays immense. 하나님이 중국의 목회자들이나 신자들에게 기적을 많이 베풀어줘요. La Chine, dans l'histoire, elle a beaucoup persécuté les chrétiens, mais Dieu a montré beaucoup de miracles dans ce pays. 이건 하나님의 통치 은혜가 임합니다. Le règne de Dieu est arrivé 그래서 sur la 막달라 sur la 마리아처럼 Chine. 인생이 막 바뀌어. Donc les gens ont changé leur vie. 그러니까 이 사람들이 예수님을 위해서 자기 목숨을 다 바쳐요. Ils donnent leur vie pour Jésus ensuite. 복음은 몰라요. 복음. Mais ils ne connaissent pas l'évangile. 제가 한동안 중국 목회자들에게 복음을 전했어요. Il y avait un moment où j'ai donné ce séminaire aux pasteurs chinois. 그래서 이 중국 목회자들 대부분이 체험이 많고 Les pasteurs 기적을 chinois, 많이 체험했고 ils ont beaucoup 병 d'expérience. 고침도 많이 받았고 이런 사람이 Ils ont 많아요. beaucoup d'expérience de miracles de Dieu avec des guérisons. 30명이 쭉 모여서 제가 말씀 Il y 전하고 avait une trentaine de pasteurs chinois dans ce séminaire. 여러분의 기적을 아무리 많이 체험했어도 바울과 같은 기적을 체험했습니까? 이렇게 들었어요. J'ai demandé à ces pasteurs, vous avez certes connu beaucoup de miracles, mais est-ce que vous avez connu un miracle plus grand que Paul? 바울은 부활하신 예수님을 Parce que Paul, lui, 만났고 il a rencontré 죽은 Jésus. 자도 살리게 됐고 Paul, il a rencontré Jésus ressuscité, il a fait ressusciter les 많은 morts. 기적을 행했다고 Paul, il a connu plein de miracles. 안진병을 일으키고 Il a fait lever les handicapés. 그분들이 듣더라고요. Donc les pasteurs chinois, ils ont écouté ça. 바울은 그것을 전한 게 아니었습니다. Mais Paul, lui, il n'a pas prêché ça. Il n'a pas prêché sur les miracles. 오직 성경이 증거하는 Seulement 복음만 Paul, 전했어요. il a prêché l'évangile selon la Bible. 아, 이분들이 충격을 받았어요. Alors les pasteurs chinois, ils étaient choqués. 아, 성경이 증거하는 복음이 뭐지? Quel est l'évangile? Que parle la Bible? 로마서 16장 25절 보면 Les Romains 16, 바울이 25, 로마서를 마무리하면서 이렇게 말하고 있어요. Paul dit cela. En terminant l'épître aux Romains, Paul dit cela. 16장 25절 26절 Paul dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. 여러분, 바울의 복음은 창세전부터 감춰졌던 그리스도가 나타나. Il dit, 거기서부터 계시돼요. si 거기서부터. Paul, il dit que l'évangile de Paul était caché. 선지자들의 그 성경을 통해서 확증된 복음입니다. Et il dit que cet évangile a été manifesté par les 이 écrits. 복음만이 여러분을 견고한 믿음이었습니다. C'est seulement avec cet évangile que nous sommes solides. 자기가 경험한 체험이나 기적을 설명해서가 아니고 Paul n'a pas expliqué ses expériences. Paul n'a pas parlé de ses miracles. 창세전부터 존재하시는 그리스도를 전하고 Mais Paul a enseigné Jésus qui était avant la 성경에서 création. 증거한 복음을 전할 때만
Paul enseignait et prêchait simplement avec les écrits. 믿음이 제대로 선다. C'est selon ça que notre foi 제가 이제 devient solide. 그들에게 이 얘기를 하고 중국에서 추방당했어요. Donc après avoir dit, 중국은 이제 au pasteur chinois, 외국인들 와서 복음 전하는 거 허락하지 않거든요. j'étais exclu de ce pays. 근데 Ils m'ont 중국 exclu. 지도자 다 가난합니다, 여러분. Les pasteurs chinois, ils sont très très pauvres. 성경에 증거하는 복음을 알고 싶다. Les pasteurs chinois, ils veulent apprendre 그래서 이분들이 la Bible. 그 돈을 다 모아가지고 Et donc, 우리 한국에 제주도로 왔어요. ils ont ramassé tout l'argent qu'ils avaient pour aller venir en Corée. 그럼 한국에 오시면 저희들이 다 또 영접합니다. Donc, 중국에서. ces pasteurs chinois sont venus en Corée, C'est ça. je les ai accueillis. 월요일 오전에 딱 도착하면 목사님들이 Ils arrivent par exemple 월요일 le lundi matin. 오후부터 시작합니다. 오후. S'ils arrivent le lundi matin, 그러니까 화, 수, 목, 금 새벽부터 밤 늦게까지 합니다. dès le lundi après-midi, nous commençons le séminaire 거기도 jusqu'au 통역을 jeudi. 잘하는 분위기에서 통역을 잘하는. Et je suis toujours avec les 그래서 interprètes. 4박 5일 동안 새벽부터 밤늦게까지 성경 한 Et 권까지 pendant 복음 5 나눠요. jours, depuis le matin jusqu'au soir, nous parlons de 이 l'évangile selon la Bible. 목사님들이 돌아가면서 이렇게 말합니다. Ces pasteurs chinois, lorsqu'ils quittent le pays, 나는 복음을 한다고 생각했다. avant, je pensais connaître l'évangile. 근데 성경이 증거하는 복음을 들어보니까 Mais maintenant, j'ai compris l'évangile que la Bible parle. 나는 복음을 모른 척 했다. Ça veut dire que moi, ce que je connaissais l'évangile était un faux. 2년 반 동안 계속 오셨습니다. 이분들이. Ils sont venus pendant 2 ans et demi en Corée. 가난하고 핍박하고 힘들지만 성경이 증거하는 복음만 Ils étaient 있으면 pauvres, ils étaient persécutés. Mais ces 하나님 나라가 personnes 임한다는 겁니다. sont venus jusqu'en Corée pour apprendre l'évangile selon la Bible. 저는 이렇게 기적을 행하고 체험을 하는 분들 존중합니다. Bien sûr, je respecte les miracles, je respecte vos expériences personnelles, je les respecte. 철저히 죄악에 매인 인생을 살았던 사람이에요. Moi, j'ai passé une vie qui était attachée au péché. 하나님의 통치 은혜가 이겼습니다. Mais un jour, j'ai connu cette grâce du règne de 한 Dieu 번의 잘못된 습관이 끊어지게 되고 et j'ai abandonné tous mes 제 mauvaises habitudes. 인생을 주님께 바쳤어요. 저는. J'ai donné ma vie au Seigneur. 막달라 마리아처럼 그렇게 했어요. Comme Marie, Madeleine. 그래서 신학교를 갔어요. C'est pour ça que je suis allé Que dans mon l'école de saint théologie, je suis devenu pasteur. 근데 제가 경험했던 체험이 누구에게나 일어나지 않아요. Mais toutes les expériences que j'avais connues n'arrivaient pas à 그래서 descendre. 금식도 해봤고 J'ai jeûné, 온갖 걸 다 해봤어요. j'ai fait beaucoup de choses, 제가 오해했던 거예요. mais j'avais mal compris. 어떤 목사님들이 이렇게 말합니다. 예수님이 이 땅에서 가르치신 사역이다. Certains pasteurs disent que 병을 고쳤다. certains pasteurs disent que Jésus était là pour enseigner, 나도 그럼 병 고치는 예수님처럼 사역해야 되겠다. et certains disent que Jésus, 여러분 il 이건 guérissait les 정말로 malades. 어리석은 겁니다. Mais Jésus n'était pas 그건 ça. 예수님만 할 수 있는 사역이에요. Ça, ce sont des ministères que seul Jésus pouvait faire. 물론 하나님의 특별한 은혜로 고쳐지는 사람이 있습니다. Bien sûr, il y a les guérisons des malades par le 예수님 pouvoir de Dieu. 십자가에서 이미 죽으셨고 부활하셨어요. Jésus est mort sur la croix et 하나님 나라에 들어가는 걸 열어놓으셨습니다. il a ouvert la porte qui mène au royaume de Dieu. 그러니까 어떤 사람에게도 복음을 전해주어서 하나님 나라로 들어가도록 만들어요. Donc nous devons prêcher l'évangile pour que tout le monde entre. 그럼 dans ce 문제가 royaume. 해결되지 않아도 하나님과 더불어 기뻐할 수 있습니다. Même si nos problèmes ne sont pas résolus, nous pouvons être dans la joie. 병이 있어도 기뻐할 수 있는 거예요. Même si nous sommes malades, nous pouvons être dans la 일단 joie. 뭐 고침받을 수도 있는 거고 Bien sûr, il peut y avoir la guérison, 기적에 대해서 체험에 대해서 완전히 자유합니다. mais nous sommes dans la liberté totale vis-à-vis des miracles. 그래서 우리는 복음을 전해줘야 돼요. C'est pour ça que nous devons prêcher l'évangile 하나님 나라로 들어가도록 해야 돼요. pour faire entrer dans le royaume de 그 Dieu. 어디서나 하나님 나라 누리도록 여러분이 먼저 누리고 성도들에게 Donc 알려줘야 nous 돼요. devons vivre n'importe où. Dans n'importe quelle situation, nous devons vivre ce royaume de Dieu. 이제 오후부터는 복음을 하나하나 우리가 또 될 것입니다. Donc, dans l'après-midi, nous allons 구체적으로 décortiquer l'évangile en 십자가복음과 détail, l'évangile de la croix, l'évangile de l'ensevelissement, 부활복음을 통해서 l'évangile de la résurrection. 그 나라를 실제로 누리는 길로 하나님께서 인도하시고 Nous allons travailler cet après-midi le chemin qui mène dans le royaume de Dieu. 복음으로 생명을 누리고 복음으로 하나님 나라를 누리는 것입니다. Donc c'est par l'évangile que nous vivons le royaume de Dieu. 우리 목회자들이 나름대로 하나님과의 관계에서 체험도 있고 기도 응답 받은 경험도 있고
이런 것 다 있을 거라고 봅니다. J'imagine que vous avez tous des bonnes expériences personnelles avec Dieu. 또 그게 있었기 때문에 우리가 주님께 헌신합니다. Mais c'est grâce aussi à ces expériences que nous consacrons à Dieu. 그러나 복음을 정확히 모르면 하나님 나라를 누릴 수가 없습니다. Mais si nous ne connaissons pas vraiment l'évangile, malgré tout cela, nous ne pouvons pas entrer dans la communion avec Dieu. 이 시간 그런 은혜가 여러분이 하나님 나라 누리고 복음 정확히 알고 그런 은혜가 있기를 바랍니다. Je prie que vous soyez tous bénis, que vous ayez tous cette grâce. Amen. 아멘.